pickleball. Uy! Ayan no? Pareho. Pareho. Yan na si Boy Maoy. Oh, Boy Maoy ba ito? Pinball? Si Boy Yan o natin to. Boy Maoy dribbling the ball. Oh. Grabe naman yung pasa ni Maoy. Oy, grabe pa. Oy, grabe. Assist ni Maoy. Habulin mo, Maoy. Oy. Good daw, good. Maoy. Oy. Good daw, good. Move that body. Move that body. Oy, grabe. Nag-repair si Boy Maoy. Repair si Boy. Nakalawang dribble na siya. Nakalawang dribble na yun. At saka kinuha niya. Buti sana kung pinabayaan niya. Unang dribble lang. Overhead. Over the bakod. Dribble, di ba? Triple dribble. Oh, Boy Maoy. May hawak ng bola si Boy Maoy. Pinasa ulit. Oy, Popswell. Boy Maoy. Double. Okay. Boy Maoy. Ayan na. Pinasa. Oy! Grabe, dalawa yung na-pick nun ah. Christian Franco dribbling the ball. Pinasa ni sino yan? Uy! Rebound ni Edgar Hoxon. Ayun na. Oy, ito, Boss Chris. Pop. Yari kayo na Boss Chris dyan. Una na. Shooter taga ano ah. Oy. Yan, Boy Maoy nagturo-turo parang MMDE na. Ito, Popswell, walang hiya. Oh, sorry. Walang hiya tumira. Yan, Anley. Uy. Last touch si Kuya Edgar Hoxon. Yan na. Grabe, nagturo-turo to. GP. Si Uncle yan. Uncle. Ayon kay Popswell. To Uncle. Na. Foul basket. Oh, wala. Tumawag. Five pa lang, all five pa lang. All 5 pa lang? Oh, check. Doon na. Bilisan mo, huwag kang magturo-turo dyan. Oy, JP. Uncle, no good. Christian, rebound. Christian Franco. Ayan na. Patay ka na dyan. Banggain ka dyan. Ano? Foul. Pull 9 to... Oy! Same spot with Boss Chris. Up! Munti ka na. Rebound by Green Boy. So Maoy, pinasa ni GP. Oy! Science yun ah. Kuya Edgar. Ayan na. Bangga na yan. Oh. Patay, tapal ka dyan, boy. Ano ba score? 5-all pa rin? Oh, kaninang 5-all pala to eh. Sakit sa mata ba to? Christian Franco, nagturo-turo. Christian Franco to Edgar Hoxon to Boss Chris. Wala, oy. Ayan na. Good yan. Wala na. Oy, grabe yun. Silipong. Ayan na. Oy. Wala. Labas mo daw, labas. Popswell. Tira mo, Popswell. Oh, ititira yan, no? Hoy! Oh, patay na. Patay. Basket. May counted dito, Kap. Bahala sila sa buhay nila. Pabor yan ito kayo eh. Mandurugas to eh. Ayan na, oy! Oy, wala. Last touch by Poldo. Gumagana. Bilisan mo, Boy Maoy. Yon, tira, Popswell. Ayon kay JP. Uy! Hop! Tira, baka tirahin pa ng iba. Yan na. Last touch ka, boy. Good one.
Christian. Christian Franco. Christian Franco to Edgar Hoxon. Pasok by Edgar Hoxon. Tumuturo pa? Ayun na, muntika na. All 6 na pala, all 6. Yan na. Boss Chris to Christian Franco. Franco, kicking. Na nagtatanong ni Christian na dyan nga, naglaro na nga ulit. Nakabalik na nga. Uy, grabe. Si Boy Kalami. Uy, Christian. Hop, rebound by Blow Boy. Yan na. Biyahe. Gipaul na. Hello. Yan na. GP. Tumira ng 3. No good. Rebound by Edgar. Edgar J. Muntika na. Kani ito na. Good one, boy. Pasok. Tumawag. Tinawagan, di ako. Nasa ang cellphone ko eh. But empty rin ako. I-acknowledge natin ang pagdating ni Boy Kalami. Patay na. May buhok na rin. Ay, grabe. May buhok na. May buhok na, oh. Oh, may buhok. Grabe yun. Nakabili nga. Ang kabili na ng ano. Dahil kikibosing din. Mga iniinom ni Kuya. Lumago. Shoot na oh. Boy! Wala, rebound by Boy. Oy, agaw ka dyan, Boy. Kulang daw. Balik na yan. Wala na score. Kulang daw. Balik na yan. Wala na score. Move that body. Move that body. Good one. Op. Grabe, foul lang hinihingi pa. Paula, hinihingi pa ni... Isang points, 4 na ganunan eh. Uy, Oh, grabe. Ge, bagal eh. Ge, tira na. Kana, oh, wala. sali ka dyan. Kasali ka. Anli yan eh. Ayun na. Paul. Oy, Paul. Oy, Paul. Akala ko, oy, Paul. Si Paul pala yung pinahol. 16 all pa lang to. Bilisan nyo, tira lang kay tira. 4 na balik na. O yan, Edgar Hoxon, 4-3. Wala. Rebound by Boy Maoy to Uncle Jeep. Tatlo. O yan na. Patay. Pus. 17. 16. Paul, oy, wala. Nabatukan. Paul, oy, wala. Nabatukan. Si RJ? Grabe si Boy Maoy. Tinira. Sa mga ilong pa ambot. Binato ni RJ. Binato. Ilang buwan ka na gumagano? Paul. Nagkuli na wala ang input eh. Paul, 4-3. Wala. Rebound by... Ayun na si Boy Maoy. Uy, ang ganda no? Kinaliwa. Uy, kuha pa ni JP. Good one, good. Uy! Uy! Good. Ang ganda eh, ang ganda. Dito. Tawag na lang po, di ba tinirit sa Portubo, nagsisimba rin yan. Uy, grabe. Ay, mga naglalaro. Kunyari, nagkakagari lang. Buto, nagpapapicture lang kayo eh. Ano, may attendance na ba? Oy, tumira si Christian. Pasok! Grabe naman yun. All 8? Uy, dito na pala. Wala. Rebound by Boss Chris. Edgar to Paul. Paul up. Pull up nga.
Lamang sila isa, 19, 18. Last 8, ay po, tatitira ni Mao yan. Ay, tira mo na! Pero araw-araw mo na. Last 8, dito yung 19. Adara akong umigo. Grabe oh. Grabe na naman kay buhok lagi. 10, last! Ha? 10 all? Last na sila? Last 8! 9 sila 9. Pre, tabi muna kayo pre, last na to, maganda to. Nakashot sila doon. Oh, nakashoot. Pangailan, basta yung mga dumating. Tanga, ngayon lang ako napunta dito eh. Oo nga. Oo nga, tama yun. Hoy! Ayun na, wala. Rebound by... Isa lang! Ayun na, yes. Si Boy Maoy. Uy, grabe si Boy Maoy. Uy, grabe yun. Uy, grabe. Ah! Basket. Play number 1. Play number 1. Nahiya. Ayun na, JP. Yari kayo. Ohoy! Set mo na. Hey! Eh. Ito na. Hoy, backing. Crossover yan, double crossover. Ayun na, JP. To Boy Maoy. Ayaw mag-pick. Ito na. Tay ba? Tie score eh. Uy, patay. Two shot, two Na, free throw. naliog. Grabe si Boy Maoy, niliig. Ayun na. To Popswell, to Boy Maoy. Guhitan mo. Ayun kay JP. Ito na, tumira. Wala, rebound by Popswell. Pasok by Popswell. Oy, wala, daog na. Uy, grabe yun.